man who is not willing to die for something is not ready to live for anything. Pagka dili ka andam mamatay sa usa ka kausa, dili ka angayan mabuhi. Talawan kang dako. Sa kingdom citizen, pagka niabot ng pagkaanak ninyo, matingala mo, mawa inyong pagkatalawan. Pati kinabuhi ninyo, ihalad, di mo mahadlok. Labi na pag-abot sa pagpadalipod sa anak. Diyan ninyo mailhan ang tinuod ng mga anak. When they give their life for the cause of the Son and the Father. That's why he said, greater love hath no man than this, that a man will lay down his life for his friends.